bini जों अजा बाथौ खालामनानैके फाइने 26 तारिखनि बागै जों महारानी सिं देबरमानो तैनाय जों अजाखौ बदनाय वचिनो बदनाय बिनिति जों खालामनानै आदा बेफोराव और 5 months फाइना डायनामिक लीडर बा एमएलए बरमनां देबरमा आंनि जोंनि फार्मार मिनिस्टार मेमन कुमार जमातिया सीडब्ल्यूसी सेक्रेटारि और लोकल बरमनां संजय त्रिपुरा ब्लॉक प्रेसिडेंट हिरण्मय त्रिपुरा बिनि एक्स सीएम टीडीसी बरमगोनां बुद्ध देबरमा फाइस पाइजा और जों बेलेना नाखि बाजार जों खालायलेखा जतन हेपी जों जत जागानि चिनि त्रिपुरासार जाहाथे जों फाइनाल 26 तारिखनि 19 तारिख आजागाव जों बुध फुलनो जों मारनाय बबागोना आदेश जों मानास बाले खालायनो बैलेंस पार्टनार बा जों महारानी फुलो दोनाय और विप्लव कुमार देव जत त्रिपुरासार सारा त्रिपुरासार जतन फुलनो बुद्ध আমাদের কর্মকেও সেম এসব মেসেজ আমাদের কাছে আগে তারা সবাই বুবাকারে ভালো আমাদের চিহ্ন আন্দ্রস আমরা তো আন্দ্রস চিহ্ন ম্যাটার না ম্যাটার এই লোকসভাতে কিন্তু আমাদের ইম্পর্টেন্স আমাদের পদ্মফুল আগামী एडीसी टाइम बा तुम्हार पंचायत इलेक्शन टाइम ए समय आंध्र साहित्य किन्तु आपातत এই লোকসভাতে কিন্তু আমরা কম্পালসারি পদ্মফুলের জন্য আমরা প্রচার করতেছি আমরা মহারানীকে যাতে আমরা লোকসভাতে পাঠাতে পারি কেউ মন খারাপ করবেন না আর আরেকটা বিষয়টা হলো সিপিএম এর কথা সিপিএম আমাদের পর্ব বিধানসভাতে हाईएस्टली पहले 2,000-3,000 वोट पावे एर बेसि हलेও 4,000 वोट पावे एर बेसि तारा वोट पावे ना किन्तु सेটা আমরা সিপিএম যাতে ভোট দেওয়া হয় আমরা মিনিস্টার ট্রাইব আছে আমাদের ত্রিপুরা আমরা সবাই মিলে যাতে আমাদের মহারানী আর বিপ্লব মহারানী আর বিপ্লব দেবকে এই লোকসভাতে যাতে পদ্মফুলে দিয়ে জয়যুক্ত যাতে করে তাহলে আমাদের বিমান আমাদের যে কাজকর্ম এত কষ্ট করে সবাই না খেয়ে না ঘুমিয়ে কাজ করছে তাদের বিমান আমরা যাতে মাটিটা পাই এই মাটির জন্য তো এখন স্যাক্রিফাইস আমরা করতেছি তার জন্য জনসাধারণের জন্য বোবাগেরা না খেয়ে না ঘুমিয়ে সব কাজ কত লোক আছে অনেক লোক আছে যাতে আমরা মানুষকে সচেতন যাতে করতে হয় তার জন্য চাই সবাই ত্রিপুরাবাসী আমরা তো 25 বছর আমরা দিয়েছি সিপিএমকে টাইম প্লাস 35 ইয়ার তারা কিছু করছে আমাদের জনজাতিদের জন্য ত্রিপুরা বিজেপি সরকার মাত্র 6 বছর হয়েছে ত্রিপুরাতে তাদেরকে চান্স ত্রিপুরা মধ্যে মাত্র আছে 3 বছর ত্রিপুরাতে এডিসি আমরা বুবাগেরার হাতে সেকেন্ড লার্জেস্ট অপোজিশন পার্টিতে আসলো এখন তো আমরা সরকার ত্রিপুরা সরকার হয়ে গেছে এখন আমরা সরকার থেকে যাতে আমাদের দাবিটা আমরা দাবি করতে পারি তার জন্য আমাদের এখানে অনিমেষ দেববর্মার সাথেও মন্ত্রী সিটে তখন আমি হয়তো চাই যে आं साननाय जोंनि त्रिपुरासाराव बुजिना नाङा जों राजेन्द्र रियांनो आगे नायखाबले दाबो जोंनि बुबागेरानो मोना जों 25 बोसोरनो बरनो नायखा जोंनि दाबो जोंनि राजानि एसे खोनालायदो जोंनि त्रिपुरासाराव
जों अराव जातिगत तुई खालाय जों प्रासनाव बुजुगै सिनि काहाम लामा खुनुगैनाय सिनि हानो मानदानानै बसे सिनि इम्पोर्टेन्ट बुबाग्रानि इम्पोर्टेन्ट सिनि लिडारशिपनि इम्पोर्टेन्ट हानि बागै যত বড় বুঝিয়া जों बुबाग्रानि आंध्र सचिव मारबाय अबनो बुझिदोनान बागै जों गुड प्रसार चिनि अर तिनि बाजार सभाबो खालामबाय गे सारबो बुजो फायके बाहाय बाहायके नाय सामनि बागै जों फट'फोर मारबाय दा एक्चुअली खामानि तो तिप्रामाथनो गे चिनि बीजेपी ताकुराव तो आसाका जे जोंले तिनि फायमाया Sini akhir di tahu no koyakjon muka borok fainani tongmani no borok ano inform faike sorry mia meeting o thangmani bagi borok sorry isa ui tongo apni bagi borok sob paili ai borok call khaisaka goroni mandari president bai ang contact tongo sini Asim Babu ex candidate ko bai contact tongo apni bagi no borok saka ini jeno tongmani to motamoti 95-96% sini tipramothano je meetingo borong leadership to invite kalaika faile sabai borok isa sorry neba borong kaisa